ଯେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପାଳିତ ହେଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଗିଭିଂ ଦିବସ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହାର ଥିମ୍ ରହିଛି ଲେଟ୍ସ ଏଓଜି। ଏହି ଅବସରରେ କଟକ ନୂଆବଜାର ସ୍ଥିତ ପୋପରୋଡ଼ା ୟୁପି ସ୍କୁଲରେ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଗିଭିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଗିଭିଂର କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ମାଲା ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଜେକେ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କୁଶଳୀ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଅଭିଭାବକ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଗିଭିଂ ପକ୍ଷରୁ ଖାତା, କଲମ, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। देवा नेबा ए संसार तो लगी किंतु देवा द्वारा जो आनंद जी प्राप्त करे जी पाए से जो आनंद अनुभव करे से देवालोकर आत्मसंतोष लाभ करती से आमर महाशय सार जो कर आर्ट ऑफ गिविंग डे जोटा कि पिला मानक शिक्षा दौची भल पाइबा एवं स्नेह, श्रद्धा, प्रेम ए गुणगुड़िकर विकास लाभ करी खुशी रे किछि जिंस दान करिबा एवं आत्मसंतोष लाभ करिबा। आमे समस्त को से गोटे अनुष्ठान काहेकि ना गोटे लोक गोटे व्यक्ति गोटे मनुष्यर ए भलिया चिंताधारा एक नियारा चिंताधारा एटा समस्त पाखरु आमे माने कोटिए रे गोटिए कहले चलिबो। तांकर जो कार्यक्रम तांकर जो भाव तांकर जो श्रद्धा तांकर जो भल पाइबा समाज प्रति लोकों प्रति एवं अनुष्ठान प्रति प्रत्येक जगह तेणु से आम जिनटी आम आगे आगे चलीचु। प्रति वर्ष आम जो दबार कला जो मनोभाव नहीं आम प्रोग्राम करूँ आम भाविलु कि कमिज कि नाई से समान माने अनुभूति आ बहुत प्रशंसनीय काम आ समस्ते पिला मुहर आम हस फुटई पाइलु।